नमस्कार दर्शक बंधु मु सूर्य आपण मानकर से प्रिय कार्यक्रम सूर्यर अतीत को नुआ एक अध्याय को स्वागत करुच्ची। आम पाखरे आज एमती जड़े गायक अच्छा सारा ओडिशा मंच ताको चिन्हती, सारा ओडिशा लोक भी जानी, सार अलग डिपार्टमेंट भी कार्यरत अच्छा युव सम्राट एमती एक उपाधि तांको पाखरे सी उपाधिर अधिकार सार युव सम्राट उपाधि पाई आसतु भेटा से भली जड़े जो जबरदस्त गायक आम पाखे आज उपस्थित अच्छा गायक प्रशांत कुमार बेहरा युव सम्राट। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत दिन पर सर आपन को भेट पाइली, बहुत फोन गला पर जहाँ आप तो व्यस्त अच्छा एपटे भी व्यस्त होती राति निद्रा होती टाइम दे पारे बहुत फोन गला पर आज आसिले जहाँ भी संक्षेप टी आम दर्शकों को आपन जो उपाधि अच्छी से उपाधि को बेसी वर्णना कर पारि पूरा संक्षेप आप उपाधि सहित जय जगन्नाथ समस्त दर्शक बंधु मान मोर शुभेच्छा एवं हार्दिक अभिनंदन एवं समस्त भूमिष्ठ प्रणाम। आज मोर खुशीर दिन मु सर्वप्रथमे सूर्यर अतिथि भाव ये दुई जन भाई मोर सान भाई जड़े हेले सूर्य आउ जड़े हेले टुकुना बाबू आम अति श्रद्धा टुकुना बाबू डाकना तेणु यही जो सुंदर प्रयास से आज आम भद्रक जिलार गौरव नुहे ये आगामी दिन जगतरनाथ जगन्नाथ निकट में मोर अंतर गभ्यतम प्रदेश ठाकुर पाखरे मोर विनम्र मिनती यही चैनल आगक आगक केम जाऊ। सर्वप्रथमे गोटे श्लोक मु पढ़ुछि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। से जगन्नाथ जगतरनाथ जगन्नाथ विश्व चिंतामणि ठाकुर कोटि ओडियार मौड़मणि ये चैनल को आगक नियंतु एवं ये दुई भाई प्रयास जागृत रहू एवं आगक आगक उत्तर उन्नत करूँ। जगन्नाथ पाखे मोर एति विनम्र प्रणति। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपण मान का आशीर्वाद रहा निश्चय आम आपण मान को धरिकी जीवु, आपण मान को लेकिन सबू समस्त परिचित करूँ। आमर प्रयास आशा सब से रही सर। जहाँ सर जो डाकी निश्चय तो आपणकर लाइफस्टाइल पदे पचारि दर्शक आपण लाइफस्टाइल शुणे आम पाखे आम गर्वर सहित कही पार्छ आम पाखे युव सम्राट अच्छा भद्रक माटीर पुओ युव सम्राट वर्तमान सार ब्लॉक कला संस्कृति संघरे भाइस प्रेसिडेंट भी अच्छा सारे ब्लॉक रे भी कार्यरत अच्छा अलग डिपार्टमेंट कार्यरत भी अच्छा जहाँ सारे पदे खाली पचारि सारे पाला को सारे कौन पे आपण आदरेले देखो मुझे जो पाला गाइली पाला गाइबार चिंताधारा मोर नाला। तलांग हाई स्कूल ले 9th क्लास में पाठ पढ़ुली से आम सब बेंच हाईडेस्क काठर बेंच थाए हाईडेस्क थाए मुझे कला प्रति टी आकृष्ट हुए जो पाला कीर्तन यात्रा देखा भल पाए ना आ संकीर्तन जो हुए मु घरे न जन की लुचिकी पड़े जाए लुचि पड़े बेले बेले रात्रि को उपास पड़े जाए सकाल सकाल बापा से गाड़ी देवे से फोन फान नाला गाड़ी दिखती जहाँ सहीकी रही से जो हाईडेक्स जो हुए तादे आम जोमेट्री बक्स जो थाए कंपास आम तबला कर गोटे पिला मो सांग गोटे से बजेब आम जो मध्याह्न भोजन जो हुए से समय बस मुझे गाइमी से बजेब एमती किसी दिन पढ़ेगा मैट्रिक पास कर मैट्रिक जस्ट पास कर 15 दिन खंड थाए मैट्रिक रिजल्ट बाहर ना यही समय गोटे मेडिसिन स्टोर जन आम डॉक्टर जन शाला बुणी सी जन डॉक्टर से कहले मत साहय कर कहली साहय कर मुझे तो मैट्रिक पढ़ा पुणी पास करी तो भारी मैट्रिक पढ़ा भारी क्रिटिकल होता है बहुत क्रिटिकल बोले कौन करा कहला जा मुझे साहय करूँ मुझे तो कहली कौन कर ना मुझे स्टोर करी स्टोर में मुझे रही आप मो पाटे रे आम जो अणिजर गोटे मेडिसिन स्टोर कलु से डॉक्टर रहा से पाला गोटे जगार होता है। अच्छा
ଯଦି ପାଲା ଗୋଟେ ଯାହା ରହୁଥାଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗାୟିକା ଜଣେ ପାଲା ଗାଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେବିନି ଝିଅ ଏବେ ପାଲା ବି ଗାଉନାହାନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଭାରି ପାଲା ଦେଖି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ହାତ ଧରୁଛନ୍ତି ଚାମରଟା ଚାମର କାହିଁକି ଧରନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗ ଧରିଲା ତ ବଜେଇତେ ପଡୁଛି ସେ ବାଜୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗାଞ୍ଜ ବଜେଇବାକୁ ପଡୁଛି ଇଏ ତ ବଜାବଜି କିଛି ହଉନି କି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଧରି କ'ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ଦେଇକି ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ସେଟା ଚାମର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି କର୍କଶ ୱାର୍ଡ ମୋତେ କହିଲା ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଲା ମୁଁ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲି ନା ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବି ଏଇଟା କାହିଁକି ଧରନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଜିଦି ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଯେ ସେମିତି ମୋ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ବଡ଼ ବାପା ସିଏ ଜଣେ ପାଲା ଫକୀର ପଣ୍ଡା ଗାୟକ ଥିଲେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଜଣେ ଗୌରବ ଗାୟକ ଥିଲେ ଆଉ ଫକୀର ପଣ୍ଡା ନାଁ କହିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍ଗୀତ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ପାଲା ଗାଇବି ଆଉ ପାଲା ଗାଇବି ଯେ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ ମୋ ପିଇସା ପୁଅ ଜଣେ ରବି ବୋଲି ତା ନାଁ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ପାଲା ଗାଇବି କହିଲା କ'ଣ ପାଲା ଗାଇବୁ ମୁଁ ଯାହା ହଉ କହିଲା ଯଦି ତୁ ପାଲା ଗାଇବୁ ମୁଁ ପାଳି ଗାଇବି ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ଥାଏ ଆମ ଗାଁରେ ସଦାନନ୍ଦ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲି କହିଲା ହଁ ଗାଇବା ପାଲା ଗାଇବ କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ମାନେ ମୋ ବାପା ଛାଡ଼ିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଯଦି ପାଲା ଗାଇବି ମରୁଆ କଥା ହବ ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଢ଼ିଦିଏ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଢ଼ିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ ଆମେ ଲୁଚିକି ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁର ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଛି ଶାଖା କେନାଲ ଗୋଟେ ସେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଜଣେ ଘର କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାଟି ଘର ଚାଳ ଘରଟା ସେଇଠି ଆମେ ପାଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କଲୁ କଲା ପରେ ଆମର ସେଠି ଜଣେ ଗାୟକ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ବନ୍ଧ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଯଦି ପାଲା ଗାଇବୁ କହୁଛୁ ଗା ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ଶିଖେଇବି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସେଠୁ କଳସ ପୂଜା ହେଲା ସେଇ ଘରେ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବହି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହି ମୋର ମନେ ଅଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ଲାଖ ବିନ୍ଧା ସେ ବହିଟା ପାଖାପାଖି 32 ପେଜ୍ର ସେ ବହି ସେ 32 ପେଜ୍ର ବହିଟାକୁ ଧରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ପାଲାବାଲା ସବୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ 2-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖି ପାଲା ଗାଇ ହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା କେମିତି ପାଲାବାଲା ସବୁ ହଜମ କରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପାଲା ଖାଲି ହେଲି ସେଠି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେ ବହିଟାକୁ ଶିଖିଲି ଶିଖିଲା ପରେ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମୋତେ ଚାମଳ ଧରା କହିଲା ତୁ ପାଲା ଗାଇବୁ ମାନେ ହଁ ଗାଇବି କହିଲା ତୋର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାନେ ହଁ ସେଠୁ ସେ ମୋ କତରୁ ଯାହା ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଗାଇଲି ଗାଇଲା ପରେ ସେଠି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ବାପା ସେଠୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଜଣାଲା ପରେ ସେଠୁ 3 ମାସ ଶିଖିଲା ପରେ ଜଣାଇଲା ପରେ ବାପା କହିଲେ ତୁ ପାଲା ଗାଇବୁ ନା ମୁଁ ହଁ ଗାଇବି ସେଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କଲେ ଏବଂ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ପାଲା ଗାଇବ ସେତେବେଳେ ପାଲା ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା ଯେ ସମାଜ ଶିକ୍ଷକ ଅନେକ କଥାକୁ କଲଚର କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଇଏରେ ମୋ ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗାଁ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକ ବିତୃଷ୍ଣା କଲେ କି ପାଲା ଗାଇବ ପାଲା କ'ଣ ସହଜ କଥା ମୋତେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଟାଇଟ୍ ପୁରା କରନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଖାତିର କରେ ନା ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିନ୍ଦା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ପର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା କିଛି କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ମନରେ ପୁରେଇ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲି ମୋ ଶିଖିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଠୁ ବଢ଼ିଗଲା କାହିଁକିନା ଜଣେ ଯଦି ମୋତେ ଯଦି ଭଲ କହିଦେଲା ତାହେଲେ ମୋ ଭଲଟା ସେଠି ରହିଯିବ ଯଦି ନିନ୍ଦା ଜଣେ କଲା ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ତେଣୁ ନିନ୍ଦା ଯଦି କଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଉଠିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ଶିଖିଲା ପରେ 1998 ମସିହା 98 ମସିହା ଶିଖିଲି ସବୁ ଚାମର ଫଳ କିଣିଲି କିଣିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଲା ମୁଁ ଗାଇଲି ଆମ ଗାଁରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କେବେ ହୁଏ ନା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଗୋଟେ କଲୁ ସେ ଚାଳ ଘରେ ସେଇଠି ଠାକୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଘରଟି କୋଠା ଘର ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେଇଠି ପାଲା ଗାଇଲି ଗାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଦିନ ହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବି ବୋଲି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଲେ ଆଉ ପାଲା ଗାଇଲି ଗାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଆମ୍ବୁରରେ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପାଲା ଗାଇଲୁ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି 10 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଲେ ପ୍ରଥମ 98 ମସିହାରେ ଦେଲେ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା
तापर प्रमोशन है मोर 110 टका तापर बंधवा गली पाला 100 टका बढ़िला आउची गोटे अति गरीब परिवार नहले मीडियम मीडियम धरण परिवार जन्म मु आमे 3 भाई मो बापा नाला सुरेंद्र बेहरा तेणु मो माँ नाला रेवती बेहरा बापा कौन करथिले बापा हेतले चाष करंती चाष करथिले आ पर सेवा टे करंती सेतले धार्मिक लोक निश्चय धार्मिक पर सेवा कहले माने निश्चय धार्मिक लोक आपनकर बिलरु आउ तो के जन डाकिला मेडिकल जीवा पई कि कोठी कोन गोटे कार अवश्य जाई से पहुंचे सेठी अच्छा आउ जते दिन मु पाला गाइली पाखा पे 3 वर्ष मो बड़ा बापा मो सांगर जानी काले कोडी मो पु कोडी के कोन कहि दबो कोन करिवो केना मो तो एते सिखि नाही जाऊ एमते हे चलिया चल पर आस्ते 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 तापर सर गुरु थले हां से गुरु से थिले जो हमर विष्णुचरण मल्लिक से तापर मो पाला शिखिली पुणी कहली मु मते आ 2-3 खंड बही कोन शिखिया दियंतु शिखिबी तापर से कहले मु बाबा पारिबी नाही तू जो टाइप चाहू कल्चर करने मु पारि ना से मो तलांग जड़े गायक था तो से ना देहांत हो गले गायक पल्लव बलराम राउत अच्छा मु गुरु कली जाओ सी बहुत उपाधि अच्छी बोधे गायक तपन ना कौन पाइले ना कौन राउत सर जा कथा गुरु कथा ना सीन में ताको परे धरली मु कहूँ गायक पल्लव बलराम राउत अच्छा 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 तलांग अच्छा से आम भद्रकर नामजादा गायक थे तमें बलराम राउत पाला गायक आस लोक शुणिले जीवे देखिए आधुनिक पाखर आरंभ कर सब प्रकार ढांचा था गुरु कली कलापर सी से खंडे मत बही शिखेले से बही ना मोर भी मन अच्छी 900 नरमेध जगह सी माने विष्णुचरण मल्लिक जो टाइप बही मत गोटे बही पढ़ी पढ़ी मुझे शिखिली 3 मास 4 मास लगिगला कि मुझे सहज शिखिदेली प्रोसेसटा मत भल लगा कहीं सब पाठ तो तार गोटे मेथड गोटे थाए अलग से सूत्रटा से जनदेले जनदेला शिखिली शिखला 2-4 खंड बही मुझे हासिल कली कलापर से देखिले से कौन मन भाविले गुरु निंदा करने कथा नुहे ये चैनल लगी कौन मन भाविले मो भक्ति कर चले मुझे बाट देखिए प्रणाम करी फोन फोन करे उठे ना मत कथा कहले ना कि दिन पड़ेगा मुझे एकल भली मुझे अनुकरण जो से पाला गाइबे मुझे जी से मत पचारे कि मत कहे कोई बाटर मत हारासमेंट करेंगे कि मो विपक्ष से लगे बहुत दिन कौन भर गोटे मानसिकता गोटे चिंताधारा जहाँ भी मुझे खातिर कलेनी तापर जन गायक मु गुरु धरली बसंत कुमार स्वाई कोपारी शाला गड़िया बर कि सी मत लिखिदे शिखिली शिखला पर आउ जन गायक आगर पड़ा एवं से अच्छा गायक मंजुल अलेख दास बर भी शिखिली शिखला पर दिने एमती पाला सम्मेलन मुझे जाए आम गुरु गायक तपन लक्ष्मण चरण राउत मुझे सम्मान दिए और भी फॉलो करे मुझे कहली दिने से डरे डरे बहुत अंतर भय थाए काले कहले किसी कहे कौन करेंगे तेणु जहाँ भी हो सब भितर भूली जाए मुझे प्रणाम कली प्रणाम कर सार मुझे गुरु करने चाहूँ से मत से अति रुक्ष कंठ कले तो दिन जाए कड़े मु अंतर्भित ते मु खोजुची तो कौ दिन मो पाख आसबू से कांदी पकड़े मो आज भी कहला बेले मो आखिर लो पलि सी भी कांदी पकड़े मत पड़े पकड़े कहले आज तुम मोर हूँ शिष्य हो गल मत दुख लगुच सब शयन सपने अबा जागरण सब से मो पर लक्ष्य रखती आ जो जिते दिन मुझे गुरु कर गाड़ी डिक्की धरिकी खाता बोले कहीं जाऊे आप मानते सम विषम किसी ना तो टाइम मिलना से कहे लेख गोटे श्लोक गोटे पद लेख आज लिखिदेवे काली सका आप दवा पड़ो से भाया गुरु हुए तो आ जीवन में मिलनी आती सी मत आगे दीजिए कृपार मुझे 30टा जिलार पाखापाखि 22टा जिला बुली सारी कृपार आ लक्ष्मण छात्र बोली कहले प्राय लोक आम सम्मान दिखती एवं सी भावती अंतर भितर आम पारे कि था न था सी आगे भावती निश्चित किसी ज्ञान न हूँ जीवन अनुभूति आ बहुत दुख कष्ट झड़झंडा जाइए पाला गाया बहुत गाड़ी भी खाइबा पाला गाया शुखला भात बहुत खाइबा
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇଥିବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ପଚାରିବେନି ରାତି ସାରା ଉପାସ ଥିବ। ସେ ଝିଅ ଗାୟିକା ଜଣେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ପାଲାକୁ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା କେବଳ ସେ ଚାମର କଥା ଜିଦି ଧରିକି ପାଲା ଗାଇଲି। ସେଇଭଳିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜୁଟେ ଲୋକର ସେଠି ଜିଦି ପଳେଇ ଆସେ। ସେ ଜିଦି ଆସିଲା ମାନେ ସେ ସେଟା କରିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ ପାଲା ଶିଖିକି ଗାଇଲା ପରେ ବାଦ ପାଲା ସାରା କେତେ କେତେ ଜାଗା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଜାଗା? ବାଦପାଲା ବିଗତ 10 ମାନେ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବାଟା 1998 ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କେତେ 98 ହେଲେ 26 ବର୍ଷ 26 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କେଉଁଝରରେ ବହୁତ ମଞ୍ଚ ପାଲା ଗାଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବହୁତ ମଞ୍ଚ ପାଲା ଗାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଲା ଗାଇଛି, ଆଠଗଡ଼ ପାଲା ଗାଇଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ମଞ୍ଚ ପାଲା ଗାଇଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଲା ଗାଇଛି, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି, ବରପାଲି ପାଲା ଗାଇବାକୁ ବି ଯାଇଛି, କଲିକତା ବି ଯାଇଛି ପାଲା ଗାଇବାକୁ। ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ପାଲା କରୁ ସବୁବେଳେ। କଲିକତାର ପାଲା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋପାଳଜୀ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସେଠି ପାଖାପାଖି 200 ପାଲା ମାନେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋପାଳଜୀ ମଠ ଯୋଉ ଅଛି ଆଶ୍ରମ ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ବି ଶୁଣନ୍ତି ପାଲା ସେଠି। ସାର୍ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ପାଲା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ବାଦ ପାଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାଦ ପାଲା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାଦ ପାଲା ହେଇଛି। ହରିବୋଲ ଦାସ ଥିଲେ, ହରିବୋଲ ଦାସ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବାଦ ପାଲା ଗାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ପାଲା ଗାଇଛି। ବିଭୂତି ପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ପାଲା ଗାଇଛି। ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ଏବେ ବି ସେ ମୋ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିହାତି 7, 8, 10ଟା ମଞ୍ଚ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ରତ୍ନାକର ବାରିକ ବହୁତ ବହୁତ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଛି। ମାନେ ୱିଥ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ପରମିଶନ ନା ୱିଥ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ପରମିଶନରେ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଛି। ମୋ ଏବେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗାୟକ ତପନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଦ ପାଲା ଗାଇଛି। ମାନେ ସାରଙ୍କ ପରମିଶନ କି ହଁ ସେ କହିବେ ତମେ ଗାଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା, ସେ ଗାଇଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାଇଛି। ଅଣାଧିକେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ନ ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50% ଗାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ବାଦ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଧରନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ତ ହୁଏ ବହୁତ ବହୁତ, ଏମିତି କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇଛି କି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ମନ ଆଉ ଇଏ କ୍ରୋଧ ପୁରା ଧରିକି ମାରପିଟ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି? ନା, ମୋର କ୍ରୋଧ ଆସେ ନା, ମତେ ଯିଏ କହେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼େ ନା। ଯଦି ମତେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନରେ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ନ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁନ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ମତେ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ଗର୍ବ କରେନି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗାୟକ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ମତେ ଏମିତି କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି କହିବି ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୁଁ ଉଚ୍ଚରେ କାହାକୁ କିଛି କହେ ନା, ନମ୍ର ଭାବରେ କହେ, କିନ୍ତୁ ମର୍ମେ ମୋର ଭେଦେ। କାରଣ ମୁଁ କାହା ଜାତି ଉଠେଇ କହେନି କି କାହାକୁ ହଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କଥା ମୁଁ କେବେ କହେ ନା। ପାଠ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଯାହାର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ସେଠି ବାଟରେ ଯିବା। ମୁଁ କାହାକୁ ରାଗି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ବାଦ ପାଲା ହଉଛି, କାହାରି ନାଁ ନେବେନି, ପୁରା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଉପରେ ବି ହଉଛି। ସେଟା ହଉଛି ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ କଥା ପାଲା ମଞ୍ଚଟା ହଉଛି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଆଜି ଯୋଉ ମଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, କାଲି ସେ ମଞ୍ଚରେ ହୁଏତ ଆମେ ଅଭିନୟ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ରଖିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାତି ତାଙ୍କ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଉଠେଇ କଥା, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଲାର ମୌଳିକତା ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପାଲାର ଜଣେ ଗାୟକ ସମାଜ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ପାଖରୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜନସମାଜ କି ଶିକ୍ଷା କଣ ପାଇବେ, ସମାଜ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇବନି। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗାୟକ ମାନେ ଯୋଉ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର କେବେ ସେମାନେ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଚ୍ଛାଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାରଣ ଏତେ ସମାଜ ତଳକୁ ଦେଲେ ଆମେ ସମାଜକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା? ତମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା କରୁଛି, କଥାଟା ହଉଛି ବାଦ ପାଲା ମାନେ ବାଦ ହବ କଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବାଦ ହବ, ଗୋଟେ ଟପିକ କି ନେଇକି ବାଦ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ନେଇକି କହିବା ଜିନିଷ ମାନେ ଏଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଆମେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଲାଟା ଆମେ ଧର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ସବୁ ଖେଳି ହଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କଣ ନା ନିଜର
ମାନେ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଘୃଣା ଭାବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଛି। କିଛି ଲୋକ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଭାରେ ମଞ୍ଚରେ କିଏ ତ ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ନା ବହୁତ ବି ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ ମହାମହା ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି। ତମେ କଣ ସମାଜ ଭାବୁଛ କି? ଏଟା ସବୁ କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କଥାଟା ଆମେ ପାଲା ଗାୟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ଘର ଆମ୍ବ୍ରୋଳି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସବୁ ଅସାମାଜିକତାକୁ ନେଇ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲେ ଇଏ ପାଲା ଜଗତର ଯେତେ ଗାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା କଥା। କାରଣ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ବିବାଦାୟ, ବିଦ୍ୟା ସହିତ ବିବାଦ କଲେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। ଯଦି କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ ଏମିତି ଜାତି, ଆପଣ ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଲୋକ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, এটা କହିବାଟା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଉପରୁ କହିବାଟା ମାନେ ବିଧିବିଧାନ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କହିବା ପାଲା ଉପରେ କହିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ପାଲା ଜଗତରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଗାୟକ ବା ଗାୟିକା, ଯେତେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇଚାରା ରକ୍ଷା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ଏଟା ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗତକୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି କଥା, ଯଦି ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଆକୁ ଜୁହାର ହଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ତୁ ଆମକୁ ଜୁହାର କେବେ ହୁଏନି। କେମିତି କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବା ଜଗତ ବା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ମତେ ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାକୁ ରାତି ପାଇଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଧେୟ ନୁହେଁ। ଜେସି କରନି ଓସି ଭରନି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସାର୍। ତେଣୁ ମୋ କହିବା ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବାପକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି, ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଲି, ମୋ ପୁଅ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ମୁଁ ଯଦି ଆମର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଲି, ମୋ ପୁଅ ଦେଖିକି ଶିଖିବ ମୋ ବାପା ଏହା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇଆ କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ମଦ ପିଇବି, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି, ମୋ ପୁଅ ଶିଖିବ ସେଇଆ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଯଦି ସୁଧାରି ପାରିବା ନାହିଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁଧାରି ଦେଲେ କ'ଣ ନା ନିଜେ ମୁଁ ଲୁଣ ଖାଇବିନି, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ଲୁଣ ତମେ ଖାଅ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 300 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ, 400 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ହେଲାଣି। ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଲାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଯିବା, 300 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ଦେବା, ଭିଲେନ ଆସିବ କହିବ ସେଠୁ ଶଳାସଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ ନା ବୋଲ? ଯଦି ପାଲା ଜଣେ ଯଦି ଶଳା ବୋଲି କହିଦେଲା, ତାକୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ପୁରା ନିନ୍ଦା କରିବେ। କାହିଁକି ତୁ ତ ସେଠି 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଶଳାସଳ ଶୁଣୁଛୁ, ଏଠି ଟଙ୍କା ପଇସା କେତେ ଦିନ ଶୁଣୁନୁ ଥରେ ନା। ପାଲା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ପାଲାର ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ। ପାଲା ହଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷା, ପାଲା ହଉଛି ଲୋକକଳା। ଯାତ୍ରା କେବଳ ଲୋକକଳା ହେଇପାରେ ନା, କେବେ ନୁହେଁ ସାର୍। ପାଲା ହଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ। ଏଠି ବାପ ବସି ଦେଖିପାରିବ, ମା ବସି ଦେଖିପାରିବ, ଝିଅ ବସି ଦେଖିପାରିବ, ପୁଅ ବସି ଦେଖିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ କେବେ ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ଯେ ଦେଖିବ ତା ମନ ଖୁସି ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆମେ ଆଗେ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ସୁଧାରିଲେ ଆମ ପରିବାର ସୁଧାରିବ, ପରିବାର ସୁଧାରିଲେ ଆମ ଗ୍ରାମ ସୁଧାରିବ, ଆମ ଗ୍ରାମ ସୁଧାରିଲେ ଆମ ସହର ସୁଧାରିବ, ଆମ ସହର ସୁଧାରିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସୁଧାରିବ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସୁଧାରିଲେ ସାରା ମାନେ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ ମୂଳ ଦେଖିବା, ଆମେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆମେ। କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ରହିବା ଏ ଜଗତ ସେମିତି ରହିବ। କାରଣ ଆମେ କହିବା ଆମେ ନିଜେ ଠିକ ନାହିଁ, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇଲଗ ମାତ୍ର ମୁଁ ଅମକେ ମୁଁ ସମକେ। ମୋ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ, ଯଦି ମୋ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଯଦି ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ହେଇ ଉପାଧି ପାଇ ଯଦି ସେ ଉପାଧିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ନ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ହବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପଦବୀ କହିବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ନା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶଂସ୍ୟ ଜନର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ମୋ ପ୍ରଶଂସା କି ଫଳ? କି ଲାଭ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଛାଡ଼ି ବନ ବୃକ୍ଷ ଜଳ?
ବାଡ଼ିରେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଆମେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଗଛଟା ଆମେ ପାଣି ଦେଉଛୁ କ'ଣ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ବଳିଆ କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅରିଲୋ ମଠ ମହନ୍ତ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସେବକ ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ବଳିଆ କହିଛନ୍ତି ଦେହ ଦେଉଳକୁ ପୂଜା କରି ଶିଖ ସେ ଦେଉଳ ପୂଜା କାହିଁ ସେ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ଏ ଦେଉଳ ପୂଜ ବାହା ପଦ ପାଇ ବାବା ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ବଳିଆ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଆଗେ ଦେହ ଦେଉଳକୁ ପୂଜା କରି ଶିଖ ଅର୍ଥ ନିଜ ବାପା ମାକୁ ପୂଜା କରି ଶିଖ ସେ ଦେଉଳ ପୂଜା କର କାହିଁ ପାଇଁ जो सीमेंट बाली रड इटा दे जो देउल तैयार कर कहीं ना निजर प्रशंसा नेवाई निजर प्रशंसा पे किसी ना बापा माँ जो बंची मुठे खाई पारे जो मरीगले 10 खंड गाँ को 10टा पंचायत खाई कहीं ना मु अमिक लोकर मु सुरेन्द्र बेहरा पुओ मु मो बापा भाई एमती करी मरीगला भी 10टा गाँ खाई कि मो बापा पानी मुठे तेणु यह हूँ पालार संस्कार यदि एकू आम चिंताधारा नवा मु जड़े पाला गायक मो बापा माँ हूँ जीवंता देवता जीवंता ठाकुर यदि आम निजे निजे मानिबा ताले विश्व आम कथार आम गाँ आम कथार आम परिवार आम कथार समस्त आम कथा जी जदि आम कहीदेवा मो बापा माँ को पूजा कर आम छुआ मान कह बापा माँ को तुम सका उठी मुंडिया मार कि आम बापा माँ खाई खाईते देनुवा भत्ता पैसा जो 1000 टका पड़े मासक नहीं समाज कौन आम शिखेगा समाज आम कौन शिखा किसी लोक अच्छा पाला गाँव कौन ना ये गोटे बिजनेस कले ये ता ना कह सी ना कह सी ता ना कह तुम ज्ञान कौन देखाओ तुम ज्ञान कौन देखाओ मु का ना नौ ना अनेक गायक अच्छा बादी पाला गाँव धरा जाऊ आपण मोर जन विपक्ष गायक मुझे वंश परंपरा बुनियादी उठे कहि मु किए आपण जीविका निर्वाह कर परिवार पोषण पालारे मु कौन जानी मत कह पालारे मु कौन जानी तुम मत पुराण आलोचना हवा एटा ठीक पुराण तर्क हुए कोठी विद्या विद्या सहित तर्क हुए तेणु का वंश परंपरा का बुनियादी का जीविका नहीं हुए ना सर ये जो जिनसटा कहले एटा तो आपण देखुचंती आमी भी देखुचंती सोशल मीडिया रे से जिनस गुडा बहुत वायरल होची काहर पर्सनल लाइफ ने कथा बार्ता होचंती सर आ गोटे प्रश्न मन को उंकी मारे पालार जो मौलिकता वर्तमान कमी ना बढ़ी पालार मौलिकता विगत 5 वर्ष पूर्व मु कहिबी आगुर बहुत थिला बढ़ी थिला किंतु विगत 5 वर्ष पूर्व कमी थिला एबे टिके बढ़ी तेणु एबे बढ़िबार कारण पालार ढांचा को परिवर्तन करिया पड़ुछि पालार शैली की परिवर्तन करिया पड़ुछि तेणु आम सब कहते लोक मैंने पाला देखुना पाला कहीं देखिए लोक मान पार समबद ना लोक मैंने अजथा कथा मुंडा पुरौ ना तेणु पाला वाला जी पाला गायक आम मान रहिलु आम मैंने निजे निजे बुझा दरकार जे पाला को लोक मैंने कहीं शुणुना अच्छा निश्चय कहीं बुझुना ना पाला और पाला ढंगर ना मु मो मत देवी कारण पाला जमीती हवा कथा सेमती हो नहीं आगरू बिना लाइट एबे तो इलेक्ट्रिक लाइट बिना स्पीकर भी पाला बिना स्पीकर मास गायक मैंने पाला गाउଥିଲେ एवं पाला रे हजार दर्शक देखुଥିଲେ किंतु एबे माने ज्ञान प्रगति हैला विज्ञान प्रगति है प्रसार प्रसार है सबू एबे मीडिया है सब प्रकार जागृत है पाला कहीं देखुना ना से गायक मान दायी
ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମତ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଯଦି ପାଲାକୁ ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କାହା ଦୋଷ ଦେବି ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ପାଲାକୁ ମୋ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋ ପାଲା ଗାୟକ ହବାଟା ସତ ଠିକ ଆପଣ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଯଦି ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କଥାଟା କିଛି ନ କହିପାରିଲେ ଆପଣ କହିପାରିଲେ କେବେ କଦାପି ନୁହେଁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ମୁଁ କରିଛି ଜଣେ କଷ୍ଟମର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯଦି କଷ୍ଟମର ଜଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ନ ଦେଇ ପାରିଲି ବା ତାହା ମୁଁ ନ ଦେଇ ପାରିଲି ସେ ମୋ ଦୋକାନକୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆସିବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଗାୟକ ଜଣେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଖୋରାକ ନ ଦେଇ ପାରିଲି ସେ ବସି କାହିଁ ରାତିରେ ନ ହେଇକି ତା ଦେହ ପାଇଁ ସେବା କରିବ କଦାପି ଆସିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଲାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ କଲଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଗୁରୁ ଗାୟକ ତପନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ କହନ୍ତି ବାବୁରେ ପାଲାର ସହଜ କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ପାଲାକୁ କହିବା ଗାଇବା ଶିଖିବାଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାନି ମୁଁ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ମୋ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେ କିନ୍ତୁ ଯଦି 10 ଟଙ୍କାର କାମ ନ କରେ ସେ ମୁକୁଟ ଫିଙ୍ଗିବା ଦରକାର ଏହା ହେଉଛି ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ କଥା ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ହେଇପାରେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠିକ ରହିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଏ ଜଗତ ଠିକ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଭୁଲ ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଭୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ପାଲାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପରିଲିଖିତ କରେ ଯେତେବେଳେ ଗାୟକ ଥକି ଯାଆନ୍ତି ବା ଗାୟକଙ୍କର ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଚା ଫା ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାଲାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଧରନ୍ତୁ କମେଡି ପ୍ୟାକେଜ ଗୋଟେ ଥାଏ 5-10 ମିନିଟ୍ ଗୀତ ଥାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପାଲାର ଗୀତ 2-3ଟା ପାଲା ଥିବ ଗୋଟେ ପାଲାରେ 2-3ଟା ଗୀତ ଥିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ବା ଯୁବ ଗାୟକ ମାନେ ଦାୟୀ ନା ଆଗରୁ ଯୋଉ ପାଲା ହଉଥିଲା ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାୟକ ତାଙ୍କ ପାଲାରେ କେବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଖିବା ପାଇନି ଗୋଟେ କମେଡି ଦେଖିବା ପାଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ମାନେ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିଛି ଏବେ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ବା ଇଏର ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗେ ସାର୍ ଭଟ୍ଟିଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ କହିବି ବିଦ୍ୟାସ କବୟା ଭଟ୍ଟା ଗାୟକ ପରିହାସକା ଇତିହାସ ପରଣାଜ୍ଞ ସଭା ସତାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଭାକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଥାଉ ସଭାରେ 7 ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାନ୍ତି କାହାର ମନ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେଣୁ ତାପାଇଁ ଯଦି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଗାୟକ ହିସାବରେ ପେଣ୍ଡଲକୁ ଯିବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଅନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ଯଦି ଠିକଠାକ ନ ରହେ ତାହେଲେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଭାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନ୍ୟୁନ ଗତି ପଳେଇବେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଯିବେ ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେବା ଦରକାର ଯେ ଜଣେ ଗାୟକ ତମେ ଘୋଷବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ଆମେ ଘୋଷିଛୁ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରୁଛୁ ଜଣେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ କାହିଁକି ଆଜି ହୁଏତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଚକୁ ଗଲି କାଲି ନ ଯାଇପାରେ ମୋ ଠାରେ ଆହୁରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ବିଗତ ଦିନର ସେ କଥାକୁ ଶୁଣି ସେମାନେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଆମେ ଯାହା ଘୋଷି ନୁହେଁ ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣି ସେଇଆ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମତକୁ ନେଇକି ପରିବେଷଣ କଲେ ପାଲାରେ ସଭାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଦର୍ଶକ ବସିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିତ କଲା ଭଳିଆ କମେଡି ହଉ କିଏ ଚାହୁଁଛି କମେଡି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ଚାହୁଁଛି ନାଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାୟକ ଚାହିଁବେ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଛାନ୍ଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ଚାହୁଁଛି କାମଦି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଯାହାର ଯାହା ମନୋଭାବ ଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଇବା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଏଇଟା କହିଲେ ଠିକ କଥା ଏଇଟା ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ଗଲା କାହାର ଛାନ୍ଦ କାହାର ଚୌପଦୀ କାହାର ଓଡ଼ିଶୀ କାହାର କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକତା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଧୁନିକ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ଥାନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ କହିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଧୁନିକ ଗାଆନ୍ତୁ ଏ ଆଧୁନିକତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ପଶିବା
ମାନେ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଧୁନିକ ଜିନିଷଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷରେ ପଶୁଛି ନା ଆଧୁନିକକୁ ପ୍ରସାଦ ଠିକ ନାହିଁ କାରଣ ଆଧୁନିକଟା ଆଧୁନିକ ଜାଗା ଯିବା ସ୍ଥାନରେ ଯିବା ଦରକାର ଏଟା ଦେଲେ ତ ହବ କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକତାର ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କାହିଁକି ନା ଆମ ଚଳନୀକି ନେଇକି ତେଣୁ ପାଲାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ନେଇ ପାଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା या भितर यदि आधुनिकता को प्रवेश कर दिए जाए ताले एटा होची टिके मान कमिजिवो निश्चय कहीं कमिवो ना आमे जो मार्ग जाउतले का कथा को निके तळु पछु फेरिबा ता ठीक नै कारण ये पाला होची प्राचीन पद्धति पुराण कथा पाला होची आजि नहे पाला प्राचीन केते काल रिश्ता ठीक हुआ नहीं पाला प्राचीन पद्धति पुराण कथा तेणु ये हूँ इतिहास रामायण हो महाभारत हो गीता भागवत मालिका जिते जिते ग्रंथ सब रहा ये हूँ समाज व्यवस्था तेणु एक छाड़ी आम जो आधुनिकरण को जीवा या ठीक नुहे सेमती गायक को विश्राम देवाई को संगीत जन गोटे भजन गाई पारे तेणु लग्न को या प्रसेवाटा माने ये जिन बहुत युवपीढ़ी तो डिमांड थाए ये जिन बेलू भी पालार किसी इफेक्ट हो क्या बहुत आमर पूर्व पीढ़ी बसी पाला मंडप आगे बसती बहुत ज्ञानी गुणी लोक बस ये जिन मन भी खटके किंतु एपटे आधुनिक छुआ अच्छा सी चाहती आम से जिन दरकार कि सी वयस्क लोक अच्छा सी चाहते आम आध्यात्मिक जो विषय वस्तु चलती विषय वस्तु ये दी जन भितर गोटे माने समन्वय रक्षा करके गायक चिंता करी हाँ ठीक है गोटे आधुनिक गीत दियो मो मतरे कहा मत केमती कार कौन केमती कथा हम कहि परिबिनी मो मतरे आम बाजार रे 10टा इमिटेशन दुकान अच्छी तार प्रत्येक दिन व्यापार 20,000 निश्चय से आम बाजार रे 2टा सोना दुकान अच्छी ये मास को 10,000 इनकम कला बेले से गोटे दिन मास रे से 5 लाख इनकम कर मो मतरे 10टा इमिटेशन दुकान दबा दरकार नहीं गोटे सोना दुकान दबा दरकार कहीं ऑडियंस 10टा ये जो आपण कहले आधुनिकरण जो पिला माने को पाई 10टा को आमे मत को नहीं कि आमे जो ज्ञानी गुणी मान को मन जो आघात दबा सेटा मो मान चिंताधारा भितर मुझे चाहेनी 10टा माने गोटे बस्ता धान भितर 20 किलो धान रो आ 50 किलो गाड़ी बर मु चाहे खांटी सुना सब रो बर बेंगी भीतर उड़ी जाओ से जो दर्शक माने जो माने पिला हुंतु युवक हुंतु बा जे हो से माने पळे जातु मो मंच रे मो पाला गाउतला बेले 10टा ज्ञानी लोक रहिले मु खुशी हुए काहे नहीं 12 कथा को सुने की 12टा चिंताधारा को नहीं की पाला परिश्रम करया अपेक्षा ज्ञानी मान का करे 10 पदा कथा कहले अपन ज्ञानर प्रसारण हुए निश्चय तेणु मु मो मतरे कहूची जति पाला शुणिया लोक पाला शुणिबे जति पाला शुणिया लोक नहंती के जने कहे मत डांस कर मो रिसीव करे ना कारण आपनकर प्लॉट ऊपर गोटे चलती गोटे सिक्वेन्स रे ताको च्युत करया को मो चेष्टा केबे करे ना से सेति लोक जति लोक सेति शुणुथिबे ताको मन रे गोटे व्याघात सृष्टि हो तेणु मो कहवा कथा तेणु निज चिंताधारा मु परिवेशन करे क्या क्या मत को लेकिन परिवेशन करे सर गोटे प्रश्न उंकी मारुची मन रे राति पाइले आम दैनंदिन जीविका को निर्वाह करने प्रत्येक रूटीन करा पड़े निश्चय मु आज आसिली आपण को स्टूडियो को मो चिंताधारा कली सकाल केतल उठिले मोर अन्यान्य नित्यकर्म सारी मु जाई स्टूडियो ठीक समय गोपाल जो डायरेक्शन में पहुंची बुझी पाले तेणु एटा हो निजर मानसिकता कौ समय केतबेले काहा को समय दबा चिंताधारा आमर मु पाला गाए पालाटा को मो जीवन सर्वस्व भावे आज मु जो अच्छी धन को मु लोभ करे ना जे धन को मु लोभ करता वर्तमान समय मु वर्तमान पुलिस रे चाकरी करता एवं भल पैसा 1 लाख टका कमाता किंतु ताको मु करी नाही ताको छाड़ी
कनेस्टेबल चाकरी करथिली मो बापांकर चाकरी कर देइथिले कनेस्टेबल चाकरी करथिली अच्छा आमर सेतबेले ए तीन टा चारटा रास्ता अछि नथला गोटे सिंगल रोड थला मो रानताला पर गोटे एक्सीडेंट गाड़ी रोड एक्सीडेंट हला सेठी मते प्रथम ड्यूटी पका देले गोटे सब पड़ी मु जगी बसली राति सारा या अंतर खोला कथा मु आज कहूछि अच्छा बसले सकाळ मो बापा अर्थ लोभी नुहति मोदी बिल को जाइए मो बापा कहे तू कला पड़ी बिल को जा बिलर घर पड़े जा तो गोरा देह कला पड़ी एमती बापा मुझे भाव जीवन कथा मतलब मिल ना कारण आज मु 30 वर्ष पर्यंत आज पर्यंत मो बिल देखनी मो बापा गरीब ही पारती कि मत रखी आम तीन भाई से दी भाई कहे तुम कम कर कि मत कम करते दिखती मतलब गोरा देहटा कला पड़ कहे तू घर पड़े जा तू पारिबन घर पड़े जानी आपण बड़ मु बड़ मो पर गोटे भौणी मो तले दी भाई तापर आ गोटे भौणी आज पर्यंत मु माने घर कथा को मु कहिया को चाहेनी तथा मु कहूची समस्ते मत देखिले ता अंतर गोटे भाव अलग आसे आ मो चारि बापांकर भी पुओ मान सब अछंती समस्ते मते भल पांती माने पूरा जॉइंट फैमिली पाउनु ना समस्त अलग ही गलेनी आम फैमिली हम तीन भाई जॉइंट एका अछु मन भाव सब एका मु जागो जदि कई गोटे का गोटे किछि माने मनर आघात कथा कहते मु फोन गले सब साइलेंट हो जाती एतिक अछि से चाकरी छाड़ली सात संघ ऑपरा रे मु यात्रा करथली सात संघ ऑपरा रे लेडी आर्टिस्ट छली मु ताको 6 मास काम कला पर मु काम कलिनी छाडली मते भल लागलानी तापर तो पाला गाउची पाला आपण पाला जदि पाला जगत न आसने आमे भी युवा सम्राट पाइना छथु आमे युवा सम्राट मोर नुहे आपणकर सेटा सेटा होची हमर बा मो भला पब्लिक एक मो भला ये कि आम युवा सम्राट आम पाखरे आम युवा सम्राट अछन अलगा के थाई पारे सेटा अलगा कथा किंतु भद्रक बालेश्वर जाजपुर या भितरे आम युवा सम्राट आम पाखरे युवा सम्राट के प्रशांत बेहरा सुनिला माने युवा सम्राट मु पाइजे बोली मु आज बंद मन रखि नाही या पर आउरी भी मोर माने उपाधि अछि गायक गौरव गायक सूर्य उपाधि मोर अछि मु कोडी कहिनी मो विजिटिंग कार्ड लेखि नाही कारण मु निजु को नहीं देखेबा चाहे ना मु होची दांती अर्थ कांदिले भी मोर दांत देखा जीवो हसले मोर दांत देखा जीवो तेणु मु यही स्वभाव को चलिया चाहे मो जे जा कहू मते जे जा पछके बोलु थाउ श्याम अपवाद हेले हो अच्छा मते जे जा कहू कहू मते प्रशांत भल बोली कहले मोर किसी माने फरक पड़िबनी मु आगु पळेबिनी प्रशांत खराब बोली कहले मु किसी आगु पछु फेरिबी नहीं तेणु मते मो कर्म करिया पड़ियो कर्म ही मु जानी छी कर्म ही मो भगवान कर्म ही मो बापा कर्म ही मो माँ कर्म ही सर्वस्व तेणु निज कर्म होची बड़ कथा मु आज आमे मु गाड़ीटा चलै नथिले आपन पाक आसी नथिले तेणु मु कर्म करि आसिला तेणु कर्म ही भगवान तेणु भगवान मो विश्वास रखे मूलटी अट ये विश्वास कहे जगन्नाथ दास तेणु विश्वास मिल हरि तर्के बहुत दूर तेणु मु तर्क जीवी कहीं एत कथा करी कहीं मो कादू को जीवार ना गोड़ धोबार ना मो उपाधि को लेखार ना मोर पाला गाँव पाला गायक हम लोक जानते तेणु जे उपाधि जे कहले भल न कहले भल सारे शेष आपन को केवल मोर गोटे ये रिक्वेस्ट रहिबो एटा हमर चैनल तरफ बा समाज को गोटे दिग्दर्शन पाई जिनस रहिबो आपन शेष गोटे रिक्वेस्ट कि युवपीढ़ी पदे माने जो माने वर्तमान देखते युवपीढ़ी अन्य रास्ता को पड़ी भ्रष्टाचार रास्ता को जाइछन किछि युवपीढ़ी चेंज होबा पदे वार्ता दर्शक को किछि युवपीढ़ी चेंज युवपीढ़ी को पाई मो समस्त श्रोता बंधु मान कहूँ एवं मोर ज्ञानी गणी विवेकी महोदय मान कहूँ एवं समस्त परिवार बापा माँ को मेसेज दूसरी युवपीढ़ी मान को आम जदि तैयारी करिया चाहिए तेणु आमको निजको निजे सचेतन हवा दरकार कौन ना पिलाटीए जन्म हवा परे पिला को सो ढंग से माने गठन करा दरकार कारण आध्यात्मिक चिंताधारा निजर चाली निजर प्रत्येक दिन जीवन जीविकार शैली यदि आम तैयारी न करती ताहले आजिकाली समाज रे पिला माने कलुषित तार उदाहरण
गोटे परिवार बापा माँ दुई जन विचार कले पु को आम अनेक पाठ पढ़ेचु गोटे भल ज्ञानी एवं पाठ पढ़ी तो बहुत आनिबा आनि सारिबा परे से बहुत से कले कौन ना मासे दी मास बीतीगला शाशु माँ चिंता कले कले ना ये हूँ शिक्षा शाशु माँ चिंता कले मो बोहू को लेकिन मुझे जीवी आम गाँव में मंदिर अच्छी शिव मंदिर देवदेव महादेव मंदिर ताकि बुले आनी बहुटी शाशु माँ सांगे दिने गले जा मंदिर पाखे पहुँची गला सब मंदिर सब डिजाइन हो बेड़ा हो गला से बेड़ार गोमाता गोटे चित्र अच्छी एवं बाछुरी क्षीर पीछे ये बहु देखला कहला माँ 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 शाशु माँ कहला कौन है कहला माँ से गोटे जगह आनल शीघ्र आम गाईर ये जो गाई माँटा तो क्षीर दूची बाछुरी काटी क्षीर नहीं आम नहीं जा शाशु माँ कहले माँ लो तू एत पाठ साठ पढ़ीचु तो ये ज्ञान ना ये मंदिर बेड़ार गोटे चित्र गाईर चित्र कराई क्षीर दौची बाछुरी पीऊँची तो ये बुझीपारनु एटा सत गाई नुहे ये क्षीर दे पार ना हेटू बहु कहला माँ ये सत गाई नुहे ना तो जदि ये क्षीर दे पारे आग पड़ेगा आगू गले जा मंदिर प्रांगण मंदिर सम्मुख पहुँचला दुईटा सिंह अच्छा बहुटा छानिया दौड़ी पड़ा कहला माँ ये सिंह मत खाई मो कहला हे हुंडी मत मो स्वामी कहले गोटे भल बोटे मुझे भल पाठ पढ़ी भल ज्ञान अच्छी ये पत्थर मूर्ति दिया देखिए ये डरी पड़ी प्रकृत में जीवंत मूर्ति देखो ये तो आगू जीवन ये तो घर संसार करें कड़े पलैब छाड़ी कहला माँ यहाँ पत्थर मूर्ति पत्थर मूर्ति के कामुड़ी खाई पारे ना कि क्या आघात कर पारे ना कि क्या जंत्रणा के दे पारे ना कहता ये कोई पत्थर से गाई है चित्र ये पत्थर तेणु महादेव मंदिर गले महादेव मंदिर गला फाटक नना को सी फाटक खोल सी मंत्र पाठ कर समय शाशु माँ कहले माँ तो ये ठाकुर मुंडिया मार कहला माँ ठाकुर कहती कहला ये भाई जो नाग ठिया कहला ये नाग कामुड़ी देव कहला ना ये तंभार नाग कामुड़ी पार ये तंभार नाग कामुड़ी पारे तार किसी कर तंभार नाग कामुड़ी पारे ठाकुर किए कहले ये जो पत्थर जो शिवलिंग ये हूँ ठाकुर कहले एक मुंडिया मारे ये मत बर दब आपण किसी समय पूर्व कहले जे पत्थर जो सीमेंट बाली रड जो तैयारी सिंह सी आम खाइबनी ये गाईर क्षीर जो चित्रकटा सी आम क्षीर दबनी ये तंभार नाग मत किसी क्षति कर ये पत्थर जो लिंगटा सी मोर कौन कर तेणु ताकू सी मुंडिया मारला नहीं तेणु मुंडिया मारला क्या ना शाशु माँ थे से मुंडिया मारे बोले माँ पिता माता ठारो बड़ देवता के स्वर्ग राई जे नाही तांकरी आशीष सहाय काशीना ये संसार तरिबा कहले आपण होती मो बड़ देवता आपण होती मो बड़ देवी बापा माँ ठारू ये संसार रे बड़ देवता के संसार नहांती तेणु पिला मानक आम या शिखेबा जदि आम आम बापा माँ को बड़ देवता बड़ देवी भावी यदि पूजा करवा आम पिता माँ आम पिला माने आम मानू आमको सम्मान देवे एवं प्रणाम करेंगे गुरु गुरुजन तेणु सर्वोपरि शेष गोटाए कथा कहूँ हृदय देवता मोर जीवन सर्वस्व क्यों पाए तुमको करीबी मु बस बुद्धि दिशु नाही किछि जेणे अनाउची तेणे अंधार दिशुची शेष मो गुरु चरण अनंत कोटि प्रणाम जन मोर
बाणी की विश्राम देउछि। जय जगन्नाथ। आज सर्वशेष ए गोपाल जो क्रिएशन दुई भाई सर्वारिष्ट खंडन करंतु जगतनाथ जगन्नाथ चलापथ कुसुमी जगत बुद्धि विद्या धंदन उपलक्ष्य परिपूर्ण कर सपरिवार वर्ग को दुख कारण सुख का प्रदान करंतु सर्वे बोल प्रेमानंद एक बार हरि बोल। जाओ दर्शक बंधु आज देखले आम पाखर थिले आम युव सम्राट प्रशांत कुमार बेहरा तांको पाखरु बहुत सामाजिक कथा शिखिले तांको पाखरु युव पीढ़ी की नीतिवाणी कथा शिखिले बहुत कथा सुनले तांको लाइफस्टाइल विषय जानिले केमि कोन से पाला को आसले पाला तांको चाकरी जीवन भीतर केमि समन्वय रक्षा करी से पाला भी करि परछंती भलो भलो जिनसे सुनले तांको पाखरु जा सर धन्यवाद आप मो चैनल को आसते बहुत बहुत धन्यवाद सर या पर नेक्स्ट एपिसोड देखिबा आ जने नुआ अतिथि नुआ मोह तांका संग भी कथा आलाप करिबा सेतेबेला पर्यंत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।